So kama Biblia imetuambia kwamba moyo wako ndiyo kitu ambacho katika dunia hii, yani kitu ambacho kina uwezo wa kukudanganya 100%, moyo wako. Ndio maana Biblia imesema katika kitabu cha Yeremia 17 kwamba moyo ndiyo kitu ambacho ni kidanganyifu sana. Na katika kitabu cha Ufunuo lazima hivi, audanganyaye ulimwengu ametupwa. Kwa moyo kama ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, na shetani anaitwa audanganyaye ulimwengu. So shetani anatumia moyo wako. Pale Edeni hapo mwanzo lazima hivi, nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote. So shetani akatumia karakta ya nyoka, yaani ni elimu tu ya nyoka ilikuwa na uwezo wa kumdanganya Hawa. Ni elimu au ni ufahamu au ni uelevu wa nyoka ndio ulikuwa una uwezo wa kumdanganya Hawa. Ndio maana Biblia imeweka importance kwamba nyoka alikuwa ni mwelevu kuliko wanyama wote. Kwa nini Biblia ikueleze uelevu wa nyoka? Kwa sababu gani? Uelevu wa nyoka ndio ulikuwa peke yake una uwezo wa kumdanganya Hawa. Kwa shetani alitumia tabia, alitumia akili, akatumia karakta ya nyoka kumdanganya Hawa. Kwa shetani anatumia moyo wako kudanganya, kwa sababu anaitwa audanganyia ulimwengu. Kwa kitu ambacho shetani anatumia sana kudanganya, kwa sababu ya moyo ndio mdanganyifu kuliko vitu vyote. Na shetani katika kitabu cha Ufunuo anaitwa hivi, audanganyia ulimwengu. Kwa kama shetani alivyotumia karakta ya nyoka kipindi kile cha Adam, lazima nyoka alikuwa ni mwelevu kuliko wanyama wote. Kwa nini Biblia ikuelekeze uelevu wa nyoka? Kwa sababu ya shetani, yani akili ya nyoka peke yake ndio inaweza kudanganya. Kwa shetani akatumia karakta ya nyoka kumdanganya nani? Kumdanganya watu. Kwa hadi hivyo shetani anatumia tabia ya moyo kukudanganya. Ndio maana anasema katika kitabu cha Mithali kwamba autegemeaye moyo wake ni mjinga, au tumainiaye moyo wake ni mjinga, ila bali anayeenda kwa busara ataokolewa. Ndio maana Mithali anakuambia kila mtu anayetumia au anayetumainia moyo wake ni mjinga. Kwa kitu ambacho shetani anatumia sana kukudanganya ni huo moyo wako. Ndio kitu ambacho shetani anatumia sana. Shetani anatumia karakta. Kwa kama moyo ni mdanganyifu kuliko hata wewe shetani. So ndio maana shetani anatumia moyo wako kukudanganya. Ndio maana hivi unatoa hata ni sawa tusipoomba ni sawa, shetani anatumia hiyo karakta ya moyo. Ndio maana unatumia sana hisia, yaani unatumia hisia kuamua vitu. Not pray just my baby. Watu wangu wakipata matatizo wajinyenyekeze. Ikiwa watu wangu walioitwa kwenye langu wakipata matatizo wajinyenyekeze, mimi Bwana nitawaponya. Lakini wewe nao unatumia hisia. Ndio la Mungu ananiona la Mungu anafanya. Unatumia hisia, shetani anatumia moyo wako huo kukudanganya. So shetani shetani anajibadilisha kwa malaika wa Mungu. Kwa shetani anatumia karakta ya Mungu